En Colombie, tout au nord, au bord de la côte des Caraïbes et du désert de la Guajira, se trouve la Sierra Nevada. C'est le plus haut massif côtier de notre planète. Ce lieu unique au monde regorge d'une faune et d'une flore prodigieuses. La Sierra Nevada représente le second site mondial en nombre d'espèces menacées recensées. Pour ces raisons, ce site fut classé en 1979 réserve de biosphère par l'UNESCO. Aujourd'hui, il ne reste plus que 15% de ces 17 000 km de forêts originelles. Exploité massivement dès le XVIIe siècle pour la coca, c'est maintenant la transformation des terres pour l'élevage qui ravage ce site exceptionnel. En partenariat avec la fondation Nativa, Envolvert s'implique pour la protection d'une réserve d'une forêt tropicale primaire sur 400 hectares de ce lieu unique au monde. El objetivo de esta reserva, en principio, es poner una barrera para la destrucción o el desarrollo que ha sido histórico en la región. Y al mismo tiempo revertir este proceso para generar desde este lugar ampliación de el recurso natural que está amenazado en la Sierra Nevada de Santa Marta. Hay que notar que esta reserva se encuentra en el perímetro del Parque Nacional Sierra Nevada de Santa Marta. En vista de que el parque empieza a los 800 metros, la reserva se consolida como un área de tampón o un área de perimetral de conservación. Ce projet permet d'améliorer les connaissances scientifiques et d'impliquer les populations locales dans la conservation de leur territoire. La danta fue la evidencia más grande que motivó todo el desarrollo científico del lugar. El ser el mamífero terrestre más grande del neotrópico le da una connotación sin precedentes, porque son justo estos animales los primeros en desaparecer al ser los que más exigencias tienen para su vida. Al mismo tiempo, hemos venido haciendo estudios para encontrar fauna asociada y hemos encontrado una gran diversidad de especies endémicas, lo cual la danta se consolida como el animal emblemático. Si cuidamos al más grande, de paso cuidamos a todo lo que con ella convive. Es bastante preocupante su condición hoy día. Sur la Sierra Nevada, on estime aujourd'hui la présence du tapir à moins d'une quarantaine d'individus. Pour en savoir davantage sur l'état de sa population et sur ses habitants, des scientifiques ont équipé récemment un premier individu d'un collier satellite. L'ensemble de l'opération s'est déroulé avec l'appui des populations indigènes présentes. Desde el principio pudimos tener la fortuna de encontrar en los locales indígenas Kogi y Arhuacos una colaboración. Fue así como nosotros enseñamos el manejo de los equipos para hacer las primeras fotografías, para el dispositivo para dormir un tapir o una danta, y ellos han realizado directamente el trabajo, lo cual los hace los protagonistas. Ce projet possède également un volet reforestation, notamment autour des cours d'eau empruntés par les tapirs. Un arbre bien spécifique a été choisi, le Brocylum alicastrum, appelé en Colombie Guaymaro. C'est un arbre dont les graines et les fruits, autant que les feuilles, sont particulièrement appréciés de la faune. Il détient également des propriétés alimentaires très intéressantes pour l'homme, notamment grâce à la considérable valeur nutritionnelle de ses graines. Entonces, nuestro trabajo es integral. De una parte, la conservación del bosque, de otra parte, el conocer la condición de la biodiversidad presente y en otra, beneficios directos o indirectos en la comunidad de influencia para lograr una integridad del proyecto y que pueda tener una autonomía y una fortaleza, ¿sí?, al futuro. Aujourd'hui,
ce projet a besoin de soutien financier pour assurer le développement et le bon fonctionnement de la réserve. Tout l'enjeu est de pouvoir garantir l'embauche de la population locale, la poursuite du travail de surveillance et de conservation de la zone, ainsi que la sensibilisation des enfants sur le long terme.